अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है जी। जुलहज की 30 मई और जेठ की 16 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। भारत जान ले, कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। पानी हमारी रेड लाइन, इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने यह कहा जी। भारतीय इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। कई दहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की नाकाम कोशिश की। दहशत गर्दी इसका अंदरूनी मसला है, वजह अकलियतों मुसलमानों पर जुल्म। पाकिस्तान के पहले सरकारी बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का ऐलान। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत नहीं, वजारत खजाना और स्टेट बैंक की तरफ से ये स्टेटमेंट। मखसूस नशिस्तें केस। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी थी न सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली। चीफ जस्टिस का मरहलावार इस्लाहात की अहमियत पर जोर। तारीख में तब्दीली की खबरें बेबुनियाद। बजट 10 जून को ही पेश करेंगे, सेक्रेटरी खजाना कह रहे हैं। जून 2025 में महंगाई 3 से 4% बढ़ सकती है, वजारत खजाना कह रही जी। पाकिस्तान की जानिब से बिटकॉइन रिजर्व्स के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली मच गई। सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है, सदर जरदारी कह रहे हैं। कश्मीर कल आज़ाद हो जाएगा, खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए, दफाई तजियाकार कह रहे हैं जी। पाक भारत कशीदगी। बिलावल भुट्टो अमरीका का सरकारी दौरा आज से शुरू करेंगे। भारतीय वफद अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा से शीशी थ्रू से दूर रहे। पाकिस्तान 2022 में सबसे ज्यादा माहौलियाती आफात से मुतासरा मुल्क करार। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंटोनमेंट शुरू। रोटी मजीद सस्ती की जाए, चिकन महंगा हुआ तो गरीब कैसे खाएगा, वज़ीर आला मरियम नवाज कह रही हैं जी। रावलाकोट सैनकोट के जंगल में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हिलाक। तरक्की पाने वाले इंफॉर्मेशन ग्रुप के 9 अफसरान 2 हफ्तों से नई तैनाती के मुंतजिर। इमरान खान ने कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात के लिए दरवाजे खुले हैं, अली जफर कह रहे हैं। 18 अफसरान के तकर्रुर तबादले। नवीद शहजाद मिर्जा डीजी खुराक, केन कमिश्नर पंजाब। जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार की पोती से तय। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 6000 उम्मीदवार इंटरव्यूज के मुंतजर। तवानाई बचत के लिए वफाकी वजीर का इमारतों के नए कोड पर अमल दरामद का मुतालबा। मैक्सिको पहला मुल्क जहां सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जजों का इंतखाब वोटर करेंगे। गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। ये इंसार बासी साहब का लगा जी कॉलम। एफबीआर का फेसलेस कस्टमर्स असेसमेंट नाकाम, क्लियरेंस टाइम बढ़ गया। पाकिस्तान की निकाली मोदी का आईपीएल फाइनल में सर्विसेज चीफ्स को मदऊ करने का फैसला। तवानाई बचत के लिए वफाकी वजीर का इमारतों के नए कोड पर अमल दरामद का मुतालबा। मैक्सिको पहला मुल्क जहां सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जजों का इंतखाब वोटर करेंगे। आगे बढ़ती है जी बैक पेज पे। सरकार की जानब से जवाब ही जमा कराना गवारा नहीं, हाईकोर्ट की यही इज्जत रह गई है, जस्टिस फारूक हैदर कह रहे हैं जी। फैसलाबाद में डाउन सिंड्रोम बच्चों के इलाज और बहाली के लिए पहले सेंटर का अफ्ताह। यूक्रेन से जंग में पाकिस्तान के गैर जारमदाराना मौक़िफ़ काबिल कदर है, रूसी सफीर खोरियो कह रहे हैं। इमरान खान की सियासी तनख्वाही में इजाफा होता जा रहा है, तजियाकार कह रहे हैं जी। आलमी बैंक की $40 अरब फराहमी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर काम शुरू। पंजाब वसारे कदीमा को महफूज बनाने के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। सियालकोट ज़िमनी इंतखाब, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन अलर्ट। चीन ने टेक्नोलॉजी में मगरब से सबकत हासिल करी, मुशाहिद हुसैन कह रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट की पॉलिसी का तसलसल ज़रूरी। ये सेमिनार हुआ जी मीर खलील रहमान मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से। अमेरिका का 36,000 अरब डॉलर का मकरूज, आईएमएफ खामोश, हाफिज नईमुर रहमान कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं, गवर्नर पंजाब की तरफ से ये स्टेटमेंट।
راولپنڈی پی ٹی اے کا غیر قانونی IMEI ٹیمپرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت اس کی قومی سلامتی کا سنگ بنیاد ہے، جنرل کدوائنی کہہ رہے ہیں جی۔ پاکستان نے 2024 سے اب تک T20 انٹرنیشنل میں 10 اوپننگ پیئرز تبدیل کیے۔ یہ کسی نو ٹکن دیں گے تو کوئی پرفارمنس دے گا نا۔ جب آپ تجربے اتنے زیادہ کر رہے ہیں اور نا تجربہ کار بندوں کو اوپر آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے جن کا کرکٹ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس طرح ہی ہوئے گا۔ ہوں تسی بھگتو۔ بنگلہ دیشی ٹیم سیریز میں کم بیک کرے گی، کوچ مشتاق احمد کہہ رہے ہیں۔ یہ مشتاق احمد پاکستانی ہیں بولنگ کے بنگلہ دیش کے کوچ، اور ان کا تعلق یہ ساہیوال سے ہے، ساہیوال کے ثبوت ہے۔ یہ ظاہر ہے اگر تنخواہ بنگلہ دیش سے لے رہے ہیں تو بنگلہ دیش کا نمک تو حلال کرنا ہے جی انہوں نے۔ چونگ پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے جی۔ کالج اسکول اساتذہ کی تنخواہوں میں کی گئی کٹوتیاں واپس کی جائیں، پروفیسر ایسوسی ایشن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ۔ پاکستان سے شرمناک شکست، بھارت نے ہزیمت چھپانے کے لیے ٹرمپ کی کردار کشی شروع کر دی۔ کراچی میں بجلی کی غیر قانونی بندش پر پارلیمانی کمیٹی کا اظہار برہمی و تشویش۔ وقتی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا PPL ہیڈ آفس کا دورہ۔ بلوچستان سیکورٹی فورس کی کارروائی میں فطنت ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج پہ۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی نئی امریکی تجویز مان لی، بمباری میں مزید 55 شہید۔ سری لنکا 2 سابق وزراء کو کرپشن ثابت ہونے پر 25 سال قید۔ عالمی تجارتی جنگ، دنیا بھر میں 70 لاکھ ملازمین خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ عضویات کی اسمبلی کا اجلاس ہوا جی۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں اضافی نشستوں کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ پاکستان سینٹرل ایشیا کے لیے مختصر تجارتی روٹ کا حامل ہے، عبدالعلیم خان کہہ رہے ہیں۔ حکومت کھیلوں کو فروغ دے رہی ہے، انجینئر کی مقام کہہ رہے ہیں۔ تمام صلاحیتیں بروئے کار لا کر صوبے کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، گنڈا پور کہہ رہے ہیں۔ امریکہ کا چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان۔ آئندہ بجٹ میں کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے، رانا تنویر کہہ رہے ہیں۔ FIA غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور جعلی دستاویزات پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جی۔ امارات کے بعد سعودی عرب میں بھی عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان۔ آج کہتے ہیں جی بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔